ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. Ин барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ аст, ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионии мустақили Тоҷикистон таҳия мешавад ва муҳотиёни онҳо дар барнома ҷойгир карда мешаванд. мо имрӯз мехоҳем дар мавриди низоми фосилавии корӣ дар шароити пандемия суҳбате дошта бошем. имрӯз ҳамроҳи мутахассисон мо бо ояндаи ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ мекунем. назари коршиносони пойтахт ба масъалаи низоми фосилавии кор. Шаҳноз Комилзода аз таҷрибаи кораш дар низоми фосилавӣ ба мо нақл кард. Коршинос дар студия Ҷамшеди Маъруф аз мушкилоту афзалияти низоми фосилавии кор сухан кард. назари одамон ба низоми фосилавии кор чӣ гуна аст? Кадомашро бештар интихоб мекунанд? дар ноҳияи восеъ фосилаи иҷтимоиро на ҳамеша риоя мекунанд, аммо чораҳои пешгирӣ низ андешида мешавад. дар шароити пандемия кишварҳои рӯи олам бештар ба низоми фосилавӣ гузаштанд. аз ҷумла мо дар хотир дорем, ки аввалин шуда дар соҳаи маориф бештар таълими фосилавӣ ба роҳ монда шуд ва ин масъала дар яке аз барномаҳо матраҳ гардид, ки мо дар он дар бораи мушкилоту манфиати он суҳбат доштем. дар баробари ин ширкату муассисаҳо низ дар ин шароит барои кормандони худ иҷоза доданд, ки дар хона нишаста фаъолияти худро давом диҳанд ва ҳамчунин барои ин корашон онҳо низ музд доданд. ин ҳолатро чун рӯзи кории муқаррарӣ ҳисоб карданд. кор дар низоми фосилавӣ чӣ афзалият ва ҳамчунин чӣ мушкилот дорад? ҳамкорони мо аз оҷонсии Азия Плюс Эмомалӣ Саидзод ва Алишер Додохонов аз пойтахт доираи ин мавзӯъ як гузориши таҳия карданд, ки ҳамроҳ тамошо мекунем. рустам Гулов, корманди ташкилоти байналхалқии Интерньюз, ёда аз 1 сол мешавад, ки ба дафтари корӣ намеравад ва аз хона фаъолият мекунад. Пандемия боис шуд, ки ӯ ба шакли фосилавии кор гузарад ва мегӯяд аллакай ба ин низом то ҷои одат кардааст. дар ҳолати пандемия аллакай иҷозат ба офис рафтан аз нуқтаи назари бехатарӣ ҳам шахсии кормандон ва ҳам шариконе ки мо бо онҳо фаъолият ҳамкорӣ мекунем чиз буд, хатар дошт ва аз ҳамин нуқтаи назар мо ба кори фосилавӣ оғоз кардем. моҳи майи соли 2020 бо тасдиқ шудани ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус дар Тоҷикистон, баъзе ташкилоту идораҳо кормандонашонро ба кори фосилавӣ гузаронинданд ва барои онҳо дар хона шароити корӣ муҳайё карданд. вале корхонаҳо муассисаҳои маҳаллӣ натавонистанд, ки барои кормандони худ дар хонаҳояшон шароити лозимӣ муҳайё кунанд. аз сабаби он ки фикр кардам, ки ба ҳар ҳол ман шояд ки дар хона бисёр шида кор кунам, фикр кардам, ки барои худам ташкил кунам беҳтар аст. яъне ман ба ягон ҷойгон дархостам нафиристодам, ки ба ман шароит муҳайё созед гуфта. аз корхона як компютери кориро додагӣ ҳастанд, баъзан техникае ки ба ман лозим аст ва боқӣ мондаашро хай худам кардам, чунки кори ман аст ва ба кори ман таъсир мерасонад ин чиз. бисёре аз кормандон ба он назаранд, ки дар ташкилотҳои маҳаллӣ аз сабаби паст будани суръати интернет ва набудани шароити лозима дар хона, фаъолият намудан дар низоми фосилавӣ мушкил аст. Марад Мамашоев, муҳаррири пойгоҳи хабарии таҳлилии Кабр Азия, зуд ба дафтари корӣ меояд, чун мегӯяд на ҳама корро аз шароити хона мешавад анҷом дод. Поэтому в этом плане, конечно, тоҷикистон ҳоло барои гузаштан ба низоми фосилавии кор мусоид нест. дар умум мешавад кор кард, аммо дар ин миён мушкилоти зиёде низ вуҷуд дорад. на ҳама кормандон дар хонаҳояшон шароити мусоиди корӣ доранд. бисёре аз онҳо дар хона кӯдакони хурдсол доранд, ки ба рафти корашон халал мерасонад. абдумалик Қодиров, ҷомеашинос, мегӯяд ҳар ду низоми корӣ ҷанбаҳои хубу бади худро доранд. аммо замоне ки мардум ба кори фосилавӣ фиристода шуд, пеши нафари корфармо як қатор вазифаҳо меистад, ки бояд дар навбати аввал иҷро шавад та боиси нақси ҳуқуқи кормандон нагардад. аз нуқтаи назари он ки корфармо чӣ ӯҳдадорӣ дорад дар ҳолати ба кори фосилавӣ равон кардан, пеш аз ҳама шароити корӣ муҳайё кардан, яъне таҷҳизоте ки барои кори ҳамин корманд зарур аст бояд ки таъмин карда шавад. дар корхонаҳои хусусӣ дар Тоҷикистон ин ҳодиса камтар дида шуд. дар созмонҳои ҷамъиятии маҳаллӣ ин ҳодиса камтар дида шуд. бозам ба хотири чӣ? ба хотири имкониятҳои молӣ. бояд гуфт, агарчи дар Тоҷикистон замони пандемия тамоми ташкилотҳои дохилӣ ва беруна пурра ба кори фосилавӣ нарафтанд, аммо ҳастанд муассисаву корхонаҳое ки то имрӯз кори худро аз хона идома медиҳанд. Эмомалӣ Саидзод, Алишер Додохонов, махсус барои барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ. дар вазъи пандемияи COVID-19
کشوری که از همه بیشتر ساکنانش به نظام فاصله‌ای کاری گذاشتند این ایالات متحده آمریکا می باشد که 85% شرکت‌های این دولت کارمندانش را به نظام فاصله‌ای کاری گذراندند. به ادامه آن بریتانیای کبیر 6.1%، کانادا 4%، استرالیا 3.1%، آلمان 1.7% شرکت‌هایشان را به نظام فاصله‌ای کاری گذراندند. در تاجیکستان چگونه است؟ چه افضلیت و چه مشکلی ها دارد؟ نظام فاصله‌ای کاری برای تاجیکستان نو بود و آن را ما تا کجا استفاده برده توانستیم؟ بابت این موضوع ما یک مصاحبه داشتیم با یک نفر فعال جامعه، خبرنگار آزاد شهرناز کاملزاده. صحبت ما طریق پلتفرم زوم صورت گرفت و وقتی مصاحبه یگانه نقصی که واقعا در صحبت ما جای داشت این سرعتی پست و صفتی پست اینترنت بود. ما از شهرناز کاملزاده به سوالهای در بالا ذکر شده پرسان شدیم. اینک آن مصاحبه را همراه تماشا میکنیم. تشکر که برای مصاحبه راضی شدید. من میخواستم در مورد اونکه شما در شرایط پاندمی کووید 19 به نظام کاری فاصله‌ای گذاشتید و این نظام کار چه افضلیت و چه مشکلی ها داشت؟ تشکر برای دعوت. ببینید برای من که کاری انفرادی دارم و کاری من کاری گروهی نیست، یعنی تقاضا ندارد که من در کلکتیو با هم یک جایه یک کارای رو انجام بدهیم. برای من بسیار مساعد بود کاری فاصله‌ای، چون مثلا کاری من که یک خبرنگار هستم و من سپارش میدهند که در برای فلان موضوع فلان مقاله نوشتن لازم یا فلان گزارش تهیه کردن لازم و من از پای کار میشم تهیه میکنم و برای آنها میفرستم. اما برای آنهایی که کاری گروهی میکنن به خصوص خدمت رسانی در اول خیلی مشکل بود چون آماده نبودن، ولی آهسته آهسته این کار به تنظیم در آمد. ولی بیشتر در تاجیکستان سازمان‌های بین‌المللی و خارجی به کار فاصله‌ای گذاشتند، اما اون نهادهای تاجیکستانی یا دولتی به کار فاصله‌ای نگذاشتند و به تعطیل برآمدند. ولی همونهایی که مثلا مکتب‌ها رو کوشش کردند به تعلیم فاصله‌ای گذرانند البته در این سمت موفق نشدند، چون که ما در این سمت چند مشکل داریم. یکی از آنها اینفراستراکچور خود کشورمون است که ما با سرعت اینترنت مشکلی زیاد داریم. همین حالا که دیدید ما با شما با خیلی مشکلی وارد زوم شدیم. دوم اینکه کودک‌ها آماده نبودند، دانش آموزا هنوز آماده نبودند که از این گونه نظام برای تعلیم استفاده برند و برای یک کودک در روبروی یک مانیتور همین قدر بعضی ها از تلفن وارد میشوند، مثلا 45 دقیقه نشستن حتی 30 دقیقه نشستن هم بسیار مشکل است، چون که روان کودک بیشتر با کمیونیکاسیون ارتباطی زنده مطابق است. تشکر. خب به هر صورت این یک پاندمی برای ما یک مکتب خوب هم شد برای اون که ما توانیم خودمان رو در همین محیط و طلبات ها مطابق کرده باشیم. با اندیشه شما امروز ما کدام پهلوهای ضعف خودمان رو باید اصلاح کنیم توانیم که مثلا در آینده در این کار موفق شده باشیم؟ پیش از همه ما باید صفت اینترنت خود رو خوب کنیم. دوم اینکه باید نرخ اینترنت در تاجیکستان ارزانتر شود. سوم اینکه مردم رو باید از مثلا همین استفاده بری تکنولوژی نوین، مثلا همین زوم، اسکایپ یا نمیدونم دیگر ابزارهایی که همین کاری فاصله‌ای رو امکان میدهند آنها رو باید بیاموزونیم، از خود کنیم و در نرخ گذاری اینترنت یک تغییرات رو وارد کنیم تا که برای مردم ارزانتر باشد استفاده بری همین اینترنت. برای شخصا من بسیار مساعد بود کاری فاصله‌ای، اما برای همکاران برای آدم‌ها بسیار دلتنگ می‌شدم، صحبت انسان زنده رو یاد می‌کردم. برای اشتراکتان به شما تشکر میگم. سلامت باشید برای کار. بیننده‌های ارجمند، این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی است که ما درباره نظام فاصله‌ای کاری در شرایط
پاندمی صحبت داریم. به این اصول کاری اساساً آنهای وارد شدند و قربانی نمودند و آن ساحه‌هایی میباشد که بیشتر با اینترنت سر و کار دارند. در خانه می نشینند و با واسطه پشت الکترونی یا دیگر ابزارهای اینترنتی کار را سری کامپیوتر ادامه میدهند. چون در گزارش بالایی اشاره رفت، شرکت‌هایی که به کاری فاصله‌ای میگذارند باید برای کارمندان خودشان یک شرایط کاری را در خانه‌شان فراهم آورند. زیرا نگاهداشت سلامتی کارمند برای نگاهداشت روند این بعدی کار بسیار مهم است. مردم چه اندیشه دارند؟ ما یک پرسش سری راهی گذراندیم در مورد آن که با سوال زیر مراجعه نمودیم. در شرایط پاندمی کدام کار را انتخاب میکنید؟ در خانه نشسته کار کردن یا در کارگاه بودن؟ اینک به پرسش افکار توجه میکنیم. کارخانه و نرمال کارخانه و کار کندم نقص خانه و اشتمالی کارخانه کده نمیتونی کارخانه و کن جای کار کنی رابنه. البته احتیاط شدن بهتر است در خانه کار کرد. اگر شرایط باشه در خانه کار کردن بهتر می باشه، لیکن فاصله را رعایت کرده. اگر پاندمی اوج گرفته است که باشد بهتر شهر یک آدم خونش بشیند بهتر میشه. کارش چه کنی؟ خیلی نمیدونم خیلی ممکن که کار کردن ممکن باشه، لیکن همون باید همون چیزی که میگن دیستانسیایی بین یکدیگر رعایت کنند اگر بهتر میشه. خانبانی کار و کار کنند. احتیاط همه وقت این بهتر. نسبت به اینکه بیمار شده است و یگان حالتهای وضعی به گرفتار شده نشده. خانه و وقتی پاندمی و خانه اشته کار کنیم بهتر. خانه اشته کار کنیم بهتر کنیم. با زندگی مجبور میکنم میبرایم. نمیشه دکم با ببریم. کارخانه و کار کنیم بهتر. از خانه اشته آنلاین کار کنید چه خانه؟ این هم نقص میشه. کاری ما خیلی کاری خانگی نمیشه. کاری ما فیزیکی برای همین ما نمیتونیم که ما خانه باشته کار کنیم. ما باید رویم نمیشه. خانه به وقتی پاندمی اگر امکانیتی در خانه کار کردن باشد و مثلا به طریق آنلاین با کارخانه رابطه داشته توانستن همین امکانیت باشد در خانه نشستن بهتر است. اگر امکانیت باشد بعضی کارخانه هایی هست که امکانیتی مثلا در خانه نشسته مثلا دخترخانه یا بعضی جاهای دیگر اگر امکانیتی از خانه باشد خانه بهتر چون بی‌خطر است برای سلامتی انسان. ولی اینجا همین وقتی پاندمیه و در خانه نشسته کار کردن بهتر می در کوچه؟ البته در کارخانه. در خانه بهتر. شرایط هست می در خونه شما مثلا کارخانه که رابطه کردن؟ هست. تشکر. اکنون من فکر می‌کنم خانه تام شد بهتر. ما کمی امانت من با اونجا مجبور. اون دیگه رو نمیدونم خودتون احتیاط کنید بهتر ده. Endi uyda baribir uy yaxshida, endi uyda o'tirib kallagan o kiradi, bu yerda ko'p odamning orasidan o bo'lmaydi. Uyda o'tirib tayyorlangan yaxshi deb o'ylayman, men o'zim fikrim. Assalomu alaykum, ayaqda savol. Hamim به فکر من هوای تازه برای چه گرد بهتر است. Дома удобнее. У вас есть это удобство, интернет или что-то? Ну, я учителем работаю. Сейчас уже у нас как-то занятия закончились. Осталось только немножко дела заполнить личные, оценочки последние поставить в журнал. Все. Поэтому даже те же планы на каникулах, конечно, легче дома писать. Хорошо, спасибо вам. یگان چه انتخاب نمی‌کنم. برای چی؟ خانوش شما هر بار میتونم یکی موضوع شما کوچه تا کار میکنم کار کنم. خانه و خانه نشست بهتر. لوجش باشد خانه و که کوچه بر بر کوچه. خود من مجبور برام دیگه در نوریم. اگر هم تو باشد من نمیبرندم کوچه و میخوام کنم. وقتی پاندمی و اصلا نداریم کارخانه هم کار کردم که خانه هم کار کردم که شما کدومش انتخاب میکنید؟ من کارم کار میتونم. اگر شرایط باشد که دیستانسیون کار کردن خیلی خانه بهتر. احتیاط کرده وقت بیادم میشه خانه بهتر. سوالی به میان می آید آدمان بیشتر در کدام نمودی کار فعالیت فاصله‌ای را انتخاب کردند. به یک اطلاع گرافیکی توجه کردیم. 47% آن کسب‌هایی که با آیتی تکنولوژی ارتباط دارند، 18% ساحه مارکتینگ و فروش، 8% ساحه دستگیری مزاجان، 6% ساحه نظام مأموری، 4% ساحه منیجمنت یعنی اداره کنی، 2% ساحه کپی رایتینگ و 5% باقی‌مانده ساحه‌های گوناگون را تشکیل داده است. ما امروز در برنامه یک نفر کارشناس را دعوت کردیم که چون میدیا ترینر فعالیت دارد و زمان پاندمی
дар баробари дар низоми фосилавӣ гузарондани якчанд семинарҳо ҳамчунин дар чунин семинарҳо ин низоми фосилавӣ иштирок кардааст. ҷамшеди маъруф меҳмони барномаи мо ҳастанд. хуш омадед. ва аввалин суоле ки ман ба шумо додани ҳастам ки шумо таълим медиҳед. агар ба шумо интихоб диҳанд ки таълим тариқи онлайн ё ҳузури аудитории зинда, шумо кадомашро интихоб мекардед? хуб, саволи ҷолиб аст, аммо бубинед ки ҳар як гуфтан мумкин аст ки ҳам таълими фосилавӣ ва ҳам таълими гӯем ки ба қавли имрӯз агар офлайнӣ гӯем зинда, ҳамаш як мақому манзилати худашро дорад. аммо барои ман бештар офлайнӣ яъне зинда муҳимтар аст. Яъне бо ҳузури аудитории зинда. Бале. Чун таҷриба нишон дод ки давоми як соли охире ки мо тавре дар боло зикр кардед ки дар тренингҳои ҳам онлайнӣ ва ҳам бештар онлайни фосилавӣ иштирок кардем, назар ба онлайнӣ офлайнӣ яъне зинда гӯем ки зиёдтар аст, яъне натиҷааш пурсамартар аст, самараноктар аст. Бале, ташаккур. Хуб, вобаста ба фаъолияти фосилавӣ якчанд андешаҳо ҷой дорад ки ман мехоҳам қироат карда бошам ва назари шуморо дар интиҳо мепурсам. онҳое ки ба фаъолияти фосилавӣ мегузаранд, фурсати истироҳату барои онҳо фурсати истироҳату фароғат аст. дар як рӯз аз 2 соат зиёд кор намекунанд ва боқимондаи вақташонро бо истироҳат мегузаронанд. кай ки хоҳанд кор мекунанд ва кай ки хоҳанд истироҳат. шумо бо чунин андешаҳо розӣ ҳастед? ман чандон розӣ буда наметавонам, танҳо аз таҷрибаи худам гуфта метавонам ки баръакс кори ман зиёдтар шуд дар хона нишаста кор кардан фосилавӣ. ҳамин гуна омӯзондем, кор кардем, дигаронро омӯхтем, масалан ба дигарон низ маслиҳат додем ки омӯзанд, зиёдтар шуд. шояд барои баъзе аз нафарон ин чиз гӯем ки фақат кори вазифа гузоштагиашонро иҷро карданду аз ҳамин нуқтаи назар гуфта бошанд ки дар хона нишастам корро кардам, бо аспекти дигар гӯем ки каме хоб рафтам, кай хоҳам масалан хӯроки нисфирӯзӣ кардам, наминам бо дигар рафта корҳои саҳроима кардам. гуфта шояд барои баъзе нафарон хуб бошад. ташаккур. хуб, як нуктаи дигар ман як қисман онҷо ишора рафт. ман мехостам ҷанбаи гӯем равонии ҳамин масъаларо бо шумо матраҳ карда бошам. баъзе аз корфармоён дар баробари масалан ҷавоб додани коргари худашон ба гузарондан ба низоми фосилавии корӣ ҳамчунин як гӯем бохтеро низ бояд ба инобат гиранд мегӯянд тоифе аз коршиносон дар мавриди оне ки коргар дар низоми фосилавӣ ҳаваси кори худашро гум мекунад. шумо бо ҳамин андеша то куҷо розӣ ҳастед? як мисоле ба хотирам омад. вақте ки давраи пандемия буд, як дӯстамон гуфт ки вақте ки ман дар низоми фосилавӣ кор мекардам, гуфт ҳамин ба ҳамин шакле ки дар хона нишаста кор кардам, чандон як каме як дилам базад, мехостам ки як муҳитро дигар кунам. албатта намедонам то кадом андоза он ҷиддӣ буд, аммо ба шӯхӣ чунин пешниҳод кард ки гуфт ки баъд ман ҳар сар хестам, гуфт чи мӯйҳоям шона кардам, рафтам либосам пӯштам, омадам дар сири курсии хонам нишастам ки гӯё ки ман дар кор бошам. яъне барои худаш ҳамон гӯем ки ҳамон шароита авраро сохт ки гӯё ки дар ҳамон низоми корӣ бошад. медонед дар шароити хона кор кардан ва дар шароити гӯем ки коргоҳ кор кардан ҳар душам гӯем ки бурду бохти худашро дорад. албатта барои касе баъзе аз нафарон танҳо кор карданро дӯст медоранд. танҳо кор кардан бароишон шояд писанд бошад, ба он хотире ки ором бошад, касе халал нарасонад ва касе барои онҳо ягон мушкиле эҷод накунад. муҳити оромӣ мувофиқи дилашон хоҳанд ба қавле як камтар як истироҳат карда бод корашонро идома медиҳанд. касе барои онҳо халал намерасонад ва ба қавле ягон роҳбар омада ҳар бор ва як дараша таққас карда намепурсад чӣ кор карда истоди. аммо кор мувофиқи табу завқ масалан дар ҷараён рафта мегирад. баъзе нафарон интар мехоҳанд ки дар коргоҳ бошанд, биён як дар мавриди корӣ нафаси тозаи атрофиёнро гиранд, ё вақти кор кардан ба ягон идеяро гуфта аз дигар нафарон шунаванду табодули андеша кунанд, табодули маълумотҳо кунанду корро пеш баранд. ин ҳам боз ҳам аз худи ҳамон шахс вобаста аст ки кадоме аз низом ва дар кадоме аз низом худашро мутобиқ карда метавонад. ҳар шахс метавонад дар низоми фосилавӣ ҳам худашро мутобиқат кунад, новбаста аз он ки кадом ҳолате ки пеш мезанад, ё метавонад дар шароити масалан гӯем ки зинда офлайнӣ худашро мутобиқ кунаду кор карда бошад. ташаккур. ва як суоли ҷамъбастӣ дар мавриди оне ки ин саволе ки
همه پاسخ میدهد. من میخواستم نظر شما همچون یک نفر کارشناس شما به این ابزار بسیار کار میگیرد. به اندیشه شما ما به نظام فاصلوی کاری با همین سرعت اینترنتی که امروز داریم تا کجا موفق شدن ممکن است؟ خب سوال شما علاقه با گویم که قسمت جواب علاقه شامل می شود چون علاقه یک جوابش هم معلوم است. بله چون در بالا هم اشاره کردیم وابسته به اونه که تا زمانی که امروز مثلا صورت اینترنت متاسفانه با اون شکلی که باید شاید باشد مثل چون دیگر کشورها دور نمیریم مثلا کشورهای همسایه خودمون ما نمیتونیم که تمام سیستم رو در نظام فاصلوی آماده کرده باشیم. اما تجربه همین دوره پاندمی یک آگاهی بود که اگر همین گونه حالت هر وقتی که مثلا سر زند باید هر کشور نوبسته از اونی که در کدام سطح صفت قرار دارد باید خودش رو آماده کرده تواند. چون هم از مثال شرایطی که مردم مثلا دارند و شکوه ها زیاد نشود. چون که وقتی که همه در خانه بمانید میگوییم ما باید دانیم که در خانه بمانید گفتن نه با اون خاطری که در میان 4 دیوار سفید نگاه کنید و شنید میشه. اقلا در خانه با یگان مسئله باید شما کار کنید. اقلا کاری همون عرضتون به طور فاصله باشد هم انجام داده توانستن. برای به طور فاصله انجام داده توانستن با سرعت اینترنت خوب داشتن در کار. در برابر سرعت اینترنت خوب داشتن نرخی گوییم که چندان گران هم داشتن در کار نیست. شما از یک جهت میخواهید که با اینترنتی سرعت بلند کار کنید اما اون نرخی که پیشنهاد میشد برای شما کیسه شما چندان مطابقت نمیکند. پس از نرخ اگر شما نرخ رو رد کنید پس علاقه نظام فاصله رو شما رد میکنید و شما نمیتونید کار کرده. اگر این رو قبول کنید پس اون معاشی که شاید میگیرید تا کدام اندازه مثلا میتوند که کدام قسمش برای لباس شما خوراک شما رود برای روزگار شما رود و کدام مقدارش برای اینترنت صرف شود. یعنی این همش حساب و کتابی هست که باید سری مسئله اندیشه کرد که هم سرعت و هم مثلا گفتم ممکن است که نرخ اون که این بسیار هر دوش به هم نزدیک هستند. تشکر برای اشتراک و پاسخ به سوال‌های برنامه. بیننده‌های ارجمند در صحبت ما حضور داشتند سرمحرری پایگاه اینترنتی دلیل سنجی فکت چک تی جی جمشید معروف که همزمان میدیا ترینر میباشند و صحبت ما دایر به برد و باخت و افضلیت و مشکلات فعالیت کار در نظام فاصلوی بود. برای اشتراکتان شما تشکر میکنم. بار دیگر خوش آمدید. ما امروز درباره نظام کاری فاصلوی صحبت کردیم و این نظام فاصلوی کاری در شرایط پاندمی چی مشکلات و چی دستاوردها دارد. در ناحیه واسع که بیشتر چون ناحیه اگراری است نظام کاری فاصلوی کمتر به مشاهده رسیده است و خبرنگاری ما از تلویزیون موج آزاد ناحیه واسع خوجا نظریف و نواربردار آن که از خدا نظر ظهور میگویند که زمان خروج سختی بیماری شخصان زیادی به همدیگر برای پیشگیری و معالجه این بیماری کمک کردند چون درد گذشت چاره های احتیاطی را فراموش کردند و در شرق بازار جای جمعشوی آدمان است. در شرایط پاندمی اقلا باید فاصله مناسبت و معاشرت رعایت شود. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص نقل میکنم. برای شجاعت، شفقت و غمخوری در حق آدمان ساکن ناحیه واسع امیرعلی ابراهیموف با مدال برای مبارزه بر ضد پاندمی قدردانی کرده شد. امیرعلی کارمند ساحه طب میباشد. شغلش صاحبکاری در سمت تامین داروواری است. در دوره بیماری کووید 19 در ناحیه واسع آن روزهایی که برای طبیبان و بیماران نهایت مشکل بود او یکی از اولین ها شده به نیازمندان کمک خود را رسانیده است. در روزهای اول دکتران واسه مخصوص لباسایی که محافظتی بودن نمیرسید رفته یافته دسترس کردیم. یک وبا بود که تمام کلی مردم دنیا رو به لرزه در آورد. ما هم خود رو به طرف نمونده یک یادم نوچی خود رو رسوندیم. از آن روزها یک سال سپری گردیدند. ماه یونی سال 2021 در این نقطه که مسئول آن امیرعلی میباشد چاره‌بینی های پیشگیری این بیماری ادامه دارد. امیرعلی خودش به این بیماری گرفتار شده در حالت وزن بعد مدت 27 روز با طبابت فرا گرفتنش معالجه یافته است. او تلاش دارد که دیگران به این بیماری گرفتار نگردند. آغوش گرفتن ممکن نیست، سلام کردن ممکن نیست، یک فاصله معین در کار. بعضی هستن آدمایی که روی نمیکنن نه اینکه به خودشون همسایه به خویش تبار به کلی مردم تاثیر اونها میرسه. بیماری کرونا ویروس از بین رفته است. بعد یک سال نشانه های آن در آدمان از نو به قید گرفته شدند. ناحیه واسع مرکز پیشگیری بیماری های سیل
соли гузашта дар ин рӯзҳо инҷо пур аз одам буд. барои муайян намудани беморӣ дар ин марказ аз ташхиси рентгенӣ мегузаранд. духтурон гуфтанд ки имсол ҳамчунин вазъият аст, лекин овоза паника нест. таҳлилҳои лабораторӣ нишон доданд ки беморон айнан мисли соли гузашта илтиҳоби шуш мебошанд. Пневмонияи қисми поёни шушо, илтиҳобҳои ду тарафа, ҳамон чизе ки пори набуд ҳамон чиза. маркази ноҳияи восе шаҳраки Улбуг ҷой аз ҳама пуродам. маркази тиҷоратӣ моҳиён ана ҳамин гуна пур аз одамон мебошад. дар ин ҷо қоидаҳои беҳдоштӣ аз бемории коронавирус риоя намегардад. Сафар Масидинов дар ин гӯша ба тиҷорат машғул аст. ҳама рӯза бо садҳо нафар одамон ҳамсӯҳбат мешавад. солами шаву рӯз ҳамун касали ҳамун пандемия рафтест абад ҳозир тинҷа ягон гап хабар нест. ҳама рафта омадест, ягон гап нест. ҳозир бени хоб омада рафтестан. бени хоб ягон гап нест. тинҷ рафтест. ай худо нишонат ягон гап нест. дар бозор ки минтақаи серода мебошад аз ҷониби кормандони муассисаҳои тандурустӣ тавреки сафар гуфт дар хусуси пешгирии бемории коронавирус соли гузашта тез корҳои тарғиботӣ ба чашм мерасиданд. имсол бошад бо вуҷуди он ки хавфи ин беморӣ аз байн нарафтаасту ситоди ноҳиявӣ фаъолият бурда истодааст, корҳои тарғиботӣ кам мушоҳида мегардад. инро дигар бозорнишинон ҳам гуфтанд. ин беморида ҳар кас табиби худша ёхе. ин бемориро ҳар кас худш гигиенаи шахсӣ ҷамъиятӣ мақсад дар ҷои серодам худш риоя мекунад. инҷо яке аз кӯчаҳои сераҳолии маркази ноҳия маҳаллае ба номи Султони Кабир мебошад. даромадгоҳи бозор рафта омадаи одамон дар ин кӯча ниҳоят зиёд аст. одамон аз қоидаҳои беҳдоштӣ истифода қариб ки намекунанд. фосила риоя намегардад. мутаассифона мардум бисёр форигъбол шуданд ҳамин чиз. мушоҳида карда истодем дар тамоми дунё мавҷои дуюму сеюми бемории коронавирус аллакай хуруҷ карда истодааст. дар мо ҳам аллакай ҳамин чиз пайдо шуда истодааст. як чиз дигар рости гап ман дар ташвишам ки ҳамин ваксинатсия дар мо дар кадом поя истодагӣ ма маълумот надорам. ваксинагузаронӣ эмгузаронӣ албатта дар байни аҳолӣ зуд анҷом додан дар кор. дар ноҳияи восе дар хусуси аз нав ба қайд гирифтани ин беморӣ байни одамон овозаҳо ҳам ҳастанд. дар маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳия дар ин хусус маълумот доранд. дар хусуси риоя нагаштани қоидаҳои беҳдоштӣ оиди пешгирии коронавирус ҳам маълумот доранд. мавҷи сеюми ҳамин бемор рафта шуд. барои он ҳатман бояд ки ҳама чорабиниҳо қоидаҳои зидди эпидемиологиро ҳар як шахс бояд риоя кунад. омадааш мумкин аст. моҳи июн вақти ҳосилғондорӣ давраи омодагиҳои мардум барои захираи давраи зимистон ҳама заҳмат кашида истоданд. амиралӣ иброҳимов дар мубориза бар зидди бемории коронавирус шуҷоат барои мардонагӣ медал ва сипосномаи пештар аз раиси вилоят гирифтаашро дар ин гӯша нигоҳ медорад. ӯ аз одамон даъват ба амал меорад ки барои пешгирии бемории коронавирус бетараф набошанд. аз қоидаҳои беҳдоштӣ истифода намуда фосила байни ҳамдигарро риоя намоянд. аз охири моҳи январи соли равон тоҷикистон эълон дошт ки ягон ҳолатҳои гирифторӣ ба вируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. бо вуҷуди эълони ҳамешагии риояи фосила ва таъкиди доштани ниқоби муҳофизатӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мардум на ҳамеша онро риоя мекарданд. санаи 21 июн ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳолатҳои гирифторшавӣ ба коронавирус дар кишвар хабар дод. дар ҷаласаи ин ситод гуфта шудааст ки вобаста ба ин аз ҳар як сокини мамлакат қатъиян риоя намудани тавсияи мутахассисони соҳа, безарурат гаштугузор накардан, истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маводҳои безараргардон ва истифодаи дигар маводҳои безараргардонӣ талаб карда мешавад. пас шарти эҳтиёт будан ва саломатии худу дигаронро ҳамешагӣ ба мадди назар гирифтан шарти муҳим мебошад. инҷо фурсати барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ ба поён мерасад. хайр, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед.
мавзӯи навбатии барнома ба авзои рушди соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон дар ҳоли пандемия бахшида мешавад. Дар ин фосила ширкатҳои сайёҳӣ чӣ ҳол доштанд ва барои сайёҳони дохилӣ чӣ имтиёзҳо пешниҳод карданд?